Tanya bagi nasing tongja kapan jo takte buksono pujan jo kapan koi lamsogo tini joran kok pandawo tini 12 তারিখ Februari 2025 BC tini salo kotor kotor saitu buja kok teman nori beskango hanya hayang somir kok temawo ang nornom bian isimi saita muni continue salbari awi salbrum no kethei yang ya khayang temati prasa temawan jei ngi tong muni kok temak eba sak thiyo ke ba bathar jago ke ba tamsanai hamyangei thile mani to tai abo to thaklaya no phiaba bathalai mani rok khai kok tama abo ungna keriti ingmani accident ngi thimani abo ungna keriti ingmani abo jotoni wanama singcha phiaba bathar jak mani hai abo belai kheno kirma singcha tomung tai kirma singcha halok tripura hasteni ingke mia bahanya takar jolao bathalai mani kok tama sepa mani yagulo tini hanyo hai korbuk amchayo khobjangnai gumoti village ni guinong para riang settlement camp শরণার্থী ক্যাম্পটা আর 29 বছর দি উমরনি মনকিমা রিয়াং ni কথি মানলাইখা তিনি ফুঙাयै নতুন বাজার থানানে পুলিশ পার্টি থাইয়া ফাই সপাইকা ও পাতি মুংন বথার খা নিন্য কক চংজাখা খাও তাই খরকামন রমিতলাংখা ও আমচাইনি ন নতুন বাজার থানানি পুলিশ ও ওয়ানমা সিংচা থৈচাসা রखे বথার জাক মানলাইমানি আবো বেলাই খেনো হাইনো হাই तिप्रासारकनि बिसिङाव बथारलायमानि यांगे खयां नि तंगनि बिसिङाव ताइ कायसा हनै तिनि संका बारि थाङोका आं दरमियान साइपेमनि बरक सम्पद नि सामानो बरक कमेन्ट्स कयेकजना खलाइका बखे बरक रबाम हनै आव रबाम बो हनै मानो जों जत सेन्टेन्स होनमानिया आसक्सि सम्पद सम्पत्ति अबो हंकांकाय निनि सम्पत्ति बसक हनै काकाय निनि टोटेल रां बसक जागा बाय आकबाय खे खबजागो फियाबा आंतामनो साइटं बरक सम्पद आबो सिंजो रबाम सिंजो माइ रबाम खायो माहाइता हाकर खेतनि माइतलां तलांनि रुङै माने आमनो सिंजो माइ रबाम खाओ हनै हिनजागो ओंखाय रबाम दकक्रै जों रबाम होननाय किन्तु बरक सम्पद गाखाय बरनि थानिवखे अमाहानि फानटङो जे ब रबाम खालायनानि एबा सम्पद आजिनानि जतनि से याफां कतर बरक टङैनो सम्पद दङ बरक करिखे सम्पद इंगा इंगाय ओ जे बरक खाय सम्पद ब मायासो करि हासाकाव इंगे आबाहाय बरक कमाय थांगाके थै थांके देराय टंखाय चिनि दखन बिसु बेलाखे खतिङो अबाहायनो कक्तमा हायनो हाय फैगा करबुगो बथार जागमन जति पुलिस ताम साका ओ जे थैनायनि बिहिक ताम साका जराय बसा गोनां खालायनाय खालायनायनि अ जरान कक पान्डाव पुलियानो हास्ते बथारलायमानि कक्तमान ति सियांगाना तिरनि कक्तमाव আমি তা কইতে পারতাম না আজকে সকালে আমি এখানে দুইজনে এখানে লাশ দেখছে কে কইছে চিনে না কইছে এরপরে আমি দেখতে চাইছি কইয়া আমি লামাইছে এরপরে তারা চাপাল দেখছে এরপরে আমি স্বামী কইয়া আমি কালকে দিনে ও কাজ করিয়া তারা বাড়িতে আইসে আরে তারা বাড়িতে ঢুকছে এরপরে তারা রেডি করলে তারা ফুলারে তারা লইয়া তারা এমনি দম করিয়া তারা হাসছে আরে এরপরে আমি ভাত খাইছি তারা তো খাইছে না মন কি মা এখানে নেই গ্রৈনাংপাড়া সন্তানে একজন নাই আমি তা জানি না আপনি এমনি কাজ করে ওখানে 29 রানে উইক সুখের উড়িয়া आपसे बात करी है पुलिस आपकी मदद के लिए आई है यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ एसपी हमारे में मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज़ कम उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं वो भी आए हैं तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को और जो भी इसमें जिसने जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सज़ा मिलेगी ये हम आपको अश्योर करते हैं और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए ঠিক আছে আবার কও সারিনো সার ভাই সার ফাইমো তো আর ইয়া
বংতো একজন IPS IAS মানে তো অনেক মা তারপর তো সাইকেল লাগমছে বংদিন মা ব্রুক ভাইমত মাবো মানে গতনা নক্তর খেন উজল স্টেক ন পারা ব্রুক স্টেক খেবো তুন্দি তখন চলে তকে জানাই তো কেমন না তিনজন আত্মা থা আছো ঠিক আছে पुलिस ने किंतु हेल्प ले माँ कहने इसका अच्छा आ रहे हैं क्योंकि हम लोग एक गतरा हो गया इसलिए हम लोग को न्याय चाहिए हम लोग को बोला न्याय चाहिए जो 3 आदमी को लेके गया चाहिए उन लोगों ने सर साय होगा तो उनको ये होना चाहिए फरके তিনি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহনি কক্টমা খানালায়নো মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক শাহ ত্রিপুরা নর্থ ইস্ট नि कायसा पारफर्मिंग हास्ते हनै गसि जाखा जुदा जुदा बाबायति नो सासामुं मानि तंगो त्रिपुरा सालकिया सेकां प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा बाहिर त्रिपुरा नि स्टूडेंट बुमु काहामनो खलाइका त्रिपुरा कायसा कसां कसां हास्ते हनै नो सिनिमुं मानजाक आ जत उइमानका मंत्री बखरन नुबुनिनि लाम फुरुंमानि बाय चलिमानि बिसिंतै तिनि जेरनिया मटर स्टैंड कायसा पान्दानि बिसिंतै मन्त्रिकरा डक्टर मानिक शाह कक रुइ तंफुरनो अकक सामनि मन्त्रिकरा और कामुं नायखुंनि कियासक स्कीम नि बखाक्तै ब भार्चुअली माने कम्पिउटार तंगैनाय हा मताय रेखा ताई फियांगी बरखा मन्त्रिकरा कारिबा पान्दाव मानजाखा मन्त्री सुशांत चौधरी ब जतई तिनि मन्त्रिकरा 40 कोटी 57 लाख रां बाय 5टा स्कीम न हलंथायकाय रेखा आबरंखा जेरेरियानि मटर स्टैंड जुलाइबारी मटर स्टैंड मेलागर मटर स्टैंड तेलेमुरानि डिस्ट्रिक्ट रेकामुं हाबानक ताई साउथ डिस्ट्रिक्ट नि सान्त्री बाजार जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट नि रेकामुं हाबानक आमनो कारिबा खुवाइयो बाहायनो पुरान बाजार इंटीग्रेटेड पार्किंग कम्प्लेक्स तो बाहायनो उद्बोधन खालाय रेखा तिनि मंत्री अक्रा डक्टर मानिक शाह ओंखाय अबलति नाय मंत्रिफोरनि कक किसा दङना नायनाय बायदि तिनि पान्दानि कक किसा আজকে 12টার মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে এবং আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজির কারণে 12টা মৌ হয়েছে নর্থ ইস্টার্ন জোনে তাতে করে সমস্ত নর্থ ইস্টার্ন জোনে আজকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খাবারে দাদা বকুকচং ত্রিপুরা হাও বেরজানি ফাইজাক बीजेपी नि नेता ताई केंद्रनि मन्त्री सर्बानंद सानवाल ओंखाय ब तिनि कक्टमा थुंदरनि पान्डा खायनाय मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जे 2014 सरकार खामानि यागुलो बिनि तैजर मुंबाई एनडीए सरकार जेतिके सामुं खालायका 10 बछरनो गोबां मा सोलायमुं मानखा ओंखाय हायनि सायखानारगा केंद्रनि तैयं रुकुं ताई रुं कतर बायरे कामुं तै लामा आबुनि मंत्री सर्बानंद सानवाल हास्तेव बेरजा फाइने कक्टबाथुने पान्डा खाइपुरनो अकक साका बसाका केंद्रनि जे ताबुक तिखलाइजाबोनि बाजेट 2025-26 बिसिनि जे बाजेट आबनति मंत्री बखन नन्दमुनि तिफांबाय 10 बछर देशनो सकागितलां थांका कौमा सासामुं मानखा आबुनि बिसिंतिनो 140 कोटी लुकुरकनि बखाव फान बांखा तै बखाव बाहायनो पयतु बांखा देश नि जत बेरेमनि बरगनो लगियति सबका साथ सबका विकास और कमथे बायखे थानसा खलायखा बसाका नॉर्थ ईस्ट नि हुक बाखानि बागै 12,50,000 मेट्रिक टन आजि मानि बा उजि मानि एबा एर मानि फान गोनां फार्टिलाइजार प्लान्ट सामनानि साखर मुं हारजागै दङ आबोनि बागै आसाम एबा नॉर्थ ईस्ट नि हुक बाखानि बागै सिमिया गानानि देश नि बागै बाहायनो बेलेखे मोलाजा खालायमाननाय बसाका ताबुक हाकतर गोनाङैनो 4.78 करोड़ रेजिस्ट्रेशन खालायजाक चिकनटाइ कचार माजारनि बानिया खालायजाक दङ बरनि बागै बाहायनो बाजेट ताबुक रां संजाखा आबोनि बागैनो 20 कोटी बररक सामुनि सेप मानै दंबायखा गौमा कक्सा कारनि बिसिङो 6 कक्साना थांखे मन्त्री बखन नन्दमुनि तिमुंबाय भारत ताबुक रां गोनांनि बिसिङो हायु हाकतनि 5 नाम्बार दङ नै साख्लायमानि खालायनायदि मंत्री सर्बानंद सानवाल ने कहा मैं वजह से आज देश की 140 करोड़ जनता की मनोबल वृद्धि हुई है आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास मंत्रों के द्वारा
एकत्रित की है और पिछले 10 साल में जो नीति अपनाया है, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जो परिकल्पना प्रस्तुत किया है और जो ईमानदारी से देश की जनता को सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था की शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाई है, इसके वजह से आज हम दुनिया की 5वीं बड़े अर्थव्यवस्था बन चुका है। आप सबको मालूम है, कांग्रेस ने भी 55 साल राज किया, लेकिन पिछले 10 साल में जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, जो विकास हुई है हर क्षेत्र में, और उन्होंने नहीं कर पाया। इसका मूल कारण कि उनके पास ना नेता थे, न नीति थे, न नियत थे। और आज आप लोगों ने देखी है कि अगले 5 साल के अंदर, यानी कि बाय 2029 इंडिया इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इट्स Hari kami datang ti prasa ni kok tuma kisah kenalaiana tinin ti prasa kok orang ni kok tuma belai kena juda tai kubuni jaga wa asal kok tuma kabang ya phana tini kok tuma kaham kaisa rekha patal kana jamatia je TRPCL ni chairperson botini naro ini thangi manjagi kha je kaisa panda belai khatung mani kok abo lua jikha handicraft service center ni bisingti handicraft service center mane no handicraft hingkatamo yak bai senamjak manai ri tag mani thanti ngi mano aro yak bai senam mani murti ngi mano yak bai senam mani kagos thong ni gobang mani ngi mano abahke gobang manai wani mani ngi mano abahero ga abahani kaisa department bisingo no je textile ni berek tongo ga abake yak thanti ri tag nai chini borok gobang ma kami kami o tongo kereng asung tongo tai tagi tongnai ba asung tongo phiaba borno rajaya samung kahamni sep borok kaisa kaisa ri tagi belai ke kosto kerang ma ajibo tai borni bagai samoyo nog nukuni samu khibi tang tong phano kulu gya bo ungo ge bom hai kereng tagna kereng borok no tam kha ajibong roi man no ri tagna kereng borok no borok je samung khlayo abon sai samung kisa khlai ma bai rang peset gobang bai ke roi man no o sai to mung bai no je handicraft service center ni bekhakdei tini kaisa panda jogali jakha chaupol nei chopol hingkakai chopol no kokbor khlajakai interaction with tamo je ingkonai handicraft ba artisan yak bai snamnai je kereng borok noti ye chini chin tiprajak bukuk songnoti nai banda songsajakha handicraft service center bornoti tabuk apto district ni borno thumi tongo thumani bisingtei borok no norok handicraft office phai malai phai di oba hairong bagai je kereng rok কিন্তু বড় কমা সেপ সাবনা থাকি দङ বসকাङो CFC खुलुकनाय गाके अबताबक CFC खुलुकां गाके सिनि रिगनाय रकनि हायं हाकतर कौमा मेला तलांजागनाय पिरजागनाय दाम ओंनाय ताइ सिनि मुङो बाहायनो गाहाम कायसा सिनि मुं फायनाय अवान संबायनो खलायजाखा नै सावि खानारका तिनि पान्दाव मानजागै TRPCL ni chairperson patal kana jamatiabo tai kaisangke je handicraft service center ni bahanyo tangkara adong khlanya di sin tini kokthum ni kok simani samung khaimani no bahai ke samgo phnangai abono sung sakbai thangba samanai abono bahai ke sung teisa kusugo tlang thangmanai aboni nahar mung maisi tini oroni panda inga omati hairo sung sini bora bosu sia ngaba manya lama phulungnai krei lama sume ni bangai sini rungmani sini talent no sini talent no sang abono pro maya te aboni pro goi sang abono tang khai tlang maya sakawat lang maya inga aboni bagine sang madam bai kok selaka bises lagi sini mina sart bena sang no communication khai raka pompa madam bai kok selaka bani pura institute na reka tak sini section sarbai besang hakena na reka mom hai lagi kebang ma beris taibo sini je borok rok tongmani abono sang
samung phurungoi rungmani kaisa pro nagoi sini langmago mungsani ro income source te nijeri self reliance khanyani bagai atmanirbhar khanyani bagai kaisa samung aroni bising no phaiga nijeri identity no focus khanyani nijeri identity no rokha khanyani te nije saksani logego society no service rogani te desh ni pehsan no te bus kamotlangan abani bagai tini ni o program okay sentini o program no ok kaisa bai kangke ni rok jebu mung somaro bai mani abani sotoni artisan card already paisa pala ha o card asakhena belo o card asakhena samang nange nang officer kotorung khane romaya montri mla ngi romaya aba ke romaya aba ni rok artisan nang mani bagai se mane te omo bai o card kaisa bai ni rok ni lang mango o card ni bising tui o samani bising tui ni rok tama khainai obo bai ni rok sat bai thang basa makha do fani hamari go busna makha omo mana na sakaya किंतु ओमो कैसे मामा नहीं संगता है में आपका जो ट्राइबल का जो ड्रेस है ट्रेडिशनल गारमेंट्स है रिग्ना रिशा उसको एक पहचान देने के लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा वो हम लोग त्रिपुरा को देने जा रहे हैं। उसमें त्रिपुरा के जितने भी ट्रेडिशनल गारमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लेडीज़ वो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग ड्रेस डिजाइन होता है वो सारी डिजाइन का ट्रेनिंग भी होगा मैन्युफैक्चरिंग भी होगा मार्केट भी मिलेगा आपको यहाँ से और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होगा। तो जो ट्राइबल का जो आपका जो धरोहर है आपका अभी मार्केट में तो बहुत सारा आ गया ना मार्केट में रिग्ना रिशा बहुत सारा मिलता है लेकिन जो डिजाइन आपका अपना है जो त्रिपुरा का धरोहर है जो पहचान है उस पहचान को हम लोग चाहते हैं कि पूरा विश्व आपको देखे पूरा वर्ल्ड में आप लोगों को प्रोडक्ट जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक CFC हमारी मिनिस्टर ऑफ MSME की तरफ से प्रपोजल आया था तो मैंने वो मैडम को दिया है। तो जो 25 कैंडिडेट जिनको मैंने यहाँ ट्रेनिंग दिया है वो और 30 कैंडिडेट जो अभी हमारा नॉर्थ त्रिपुरा में ट्रेनिंग हुआ है ठीक है तो 30 और 60 लोग तो ये हो गए प्लस जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और भी उन सबको मिला करके हम लोग आपको सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे सबका डाटा लेंगे और एक CFC खोला जाएगा। CFC खोलने में क्या होगा अभी आप लोग जितना भी काम करते हो रिग्ना रिशा बनाते हो वो बैम्बू को यूज करके बनाते हो है ना लोकल बैम्बू लेके आते हो उसको बना करके डिजाइन करते हो टाइम लगता है ना ठीक है। अगर यही चीज़ आपको मशीन पर करने को मिले नई डिजाइन करने को मिले तो उसमें क्या होगा वेस्टेज भी नहीं होगा टाइम भी कम लगेगा और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा तब इसको मार्केट में सेल करोगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा आप लोगों को। दूसरा है कि आपके अपने खुद के जो साल में 4-5 जितने फंक्शन होते हैं शादी मैरिज फंक्शन कुछ भी हुआ तो वहाँ आप अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हो। त्रिपुरा में आप लोग जाते हो तो अलग से पहचान वाले ये लोग ट्राइबल है आपकी ड्रेस से पता चलता है लेकिन उसमें भी क्वालिटी अलग अलग हो सकता है। तो उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सेम चीज़ आप लोग जैसे यहाँ ट्राइबल है ऐसे पूरा आपका जो ये 7 सिस्टर वाला ट्राइबल है वहाँ भी ट्राइबल लोगों का सेम ड्रेस है उसमें ड्रेस का डिजाइनिंग सेम है ठीक है। अभी जैसे आपका रिशा है रिशा गले में डाला जाता है मार्केट में रिशा 150-200 रुपये का मिलता है और आपका जो हाथ से बना हुआ रिशा है वो 1500 से 2000 रुपये का मिलता है। कितना कॉस्टली हो गया। सेम टाइम आपका जो रिग्नाई है आप 2 पार्ट में बनाते हो इसको जॉइंट करके सील करके फिर यूज करते हो। इसी जो आपका रिग्नाई है इसको हम सिंगल पार्ट में बनाएंगे ठीक है सिंगल पार्ट में बनाएंगे साथ में इसमें इलास्टिक भी देंगे और आपका मोबाइल रखने के लिए पैसा रखने के लिए जेब भी देंगे। कितना अच्छा हो जाएगा ट्रेडिशनल डिजाइन भी हो गया और सेफ्टी भी हो गया और मोबाइल रखने का जगह भी हो गया कितना अच्छा है ना। इस टाइप के नए नए जो इनोवेशन करके इस आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है इसको हम आगे मार्केटिंग भी करने को प्लेटफॉर्म देंगे। तो इंडिया में आप लोग बेचिए इंडिया के बाहर भी आप लोग बेचिए तो वो एक प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ खोलने जा रहे हैं। उसके लिए हमें 4-5 काली ज़मीन चाहिएगी वो अरेंजमेंट मैडम करेगी कहाँ से करना है हमें नहीं पता है बट ये पूरा त्रिपुरा के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है। यहाँ आपका इन हाउस ट्रेनिंग भी होगा मशीन भी मिलेगा है ना और आप प्रोडक्ट बना करके यहाँ बेच भी सकते हैं आपको मार्केट में नहीं जाना है। आओ खाबो ताते बुकसों चीन तिप्रासानि हामक्राय रजाक कक गोबां माचों खानाखा चावो सेबसा बरमानाय तामुंनाय आमोन बागैनो नरनो कक माक फुनुमनि कक
tabuk parike tak se kokthum robona TTAADC ni council ni chairman Jagadish Deborma TTAADC ni অধিবেশন কবখা নখা সালনি বাগৈ 7 তারিখ মার্চ বাই 10 তারিখ মার্চ নখা সালनै খুমুলংনি কাউন্সিল ভবনো সংসাজাকনাই ও অধিবেশন হাইহিনে ও কক সাকলাইখা কাউন্সিলনি সেক্রেটারি কেশব দেববর্মা আর মানো ত্রিপুরা হাস্তে বিধানসভানি তো MLA রকনি মন্ত্রী রকনি বেতন বাংরবাইখা 1,80,000 1,90,000 কেবল 1,90,000 মন্ত্রীর ক্ষেত্রে গোबां সিনাই ইনকে মাস হসে 1,90,000 কে মানসিনাই MLA রক মানিসি টঙ্কা সৈকক ইনকে ও বেলাই খাতুংমানি কক দাহনাই কিন্তু লুকুরক ন চুবা চুক খাইতানি তেবো চুবা জাগানো হনি খা খালাयो তাম হিনবা লুকুরক বুট রুই থাङैसे বরক আপোস মানমানি কক আবগি আ রাং রক বরক নিজে যেমন সামো ফনাंनाय বতাই সব বসকাङो বুট বাসারা নাंगुनाय অথবা লুকুরক नि সামো তংनायनि हिनि समाय तांजाकबा borok tebo lukurong ni samo thangai samung tangwanan hai ma tongkha o beton rok bai tabuk TTAADC ni bobos kangni ଅଧିবেশন beton barinan ti rogoda ungno abo kaisa sungmung gasoyo tongota abo saimannai 7 tarik march so sengfrono saimanai tam no tinei borok kok ti salainai afro khabari tade bukukchong Delhi ni bidan sabha BJP 48 ta seat mani kaplaing mani no tabuk botong thomung pailaiakho যদিও মন্ত্রিসভা গঠন ইয়াখো দিল্লিনি বিধানসভা চংবারিও বিজেপি এবা ভারতীয় জনতা পার্টি কাপ্লাই ইংমানি কিতিংলাই তিনি টংথক বাই খাপাং তামসাজনাই উদিলা চালাই তিনি বিলুনিয়া বিজেপি নি নেতারক চেংলাইখা কাইসা হিমবতক 27 বছরের পরে দিল্লিনি বিধানসভাও বিজেপি ক্ষমতাও ফাইমানি বাগি অবকাইসা লাইবমা রকজাক খনিনাই বিলুনিয়া মন্ডল সাকথার মুম্বাই দিল্লিনি লোকরনো হামবায়া ফারজাখা রং থংলাইখা মিষ্টি চালাইখা মশালাইখা আবাহাইকেনো তিনি পালাইজাখা লোক হামক্রাই রকজাক বাজেট খালাইমানো বাহিও খাপরিবর খা কাহামিয়া ফারকা सांग्रं सालि सारिक दामब्रे हाइजराव साउथ डिस्ट्रिक्टनि बीजेपी अफिस नक बसकां अटल भवन बसकांगो हिमबत खालि टंथगलाइखा भारतीय जनता पार्टी कपलाइ खेमा बागै दिल्लीनि लुकुरंबो हामबाया फलाइखा त्रिपुरानि बीजेपी खाइनाय स्पेशली बिलोनियानि बरक तिनिनो रेलिओ टंबाइखा मंडल काजको सायन्तन दत्त मंडल रांफां बिजन मजुमदार अलग राय आगिनि मंडल काजको गौतम सरकार गौतम दत्त आबाइखे गोबां बीजेपी नि आदरक नायदि रेली खाइ मसालाइमानि टंथलाइमानि बीजेपी ना दिल्ली बीजेपी कपलाइमानि मांगप्लि কিছুদিন পূর্বে আপনারা জানেন দীর্ঘ 27 বছর পর দিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার ক্ষমতা দখল করেছে। এটা দীর্ঘ 10 বছরের অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন যে করাপশন, যে দুর্নীতি ওরা করেছে, মানুষকে যে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার প্রতিফলন কিছুদিন পূর্বে ঘটেছে যে 27 বছর বাদ 48টি আসন নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠন করতে চলেছে দিল্লিতে। তাই দিল্লির জনগণকে সাধুবাদ জানিয়ে আমরা 35 বিলোনিয়া মণ্ডলের তরফ থেকে আজকের এই র্যালি আমরা বের করেছি। তার পাশাপাশি আপনারা সবাই জানেন কিছুদিন পূর্বে আমাদের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণজি একটি যুগান্তকারী বাজেটের ঘোষণা করেছেন। সেই বাজেটে সমস্ত অংশের মানুষ, বিশেষ করে কৃষক, গরিব, এদেরকে লক্ষ্য রেখে মধ্যবিত্ত, ওনাদেরকে লক্ষ্য রেখে বাজেটটি তৈরি করা হয়েছে। যেমন মধ্যবিত্তদের জন্য একটি খুশির খবর যে 12 লক্ষ টাকা অবধি ট্যাক্স রিডাকশন দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট হাসপাতালে আগামী 3 বছরের মধ্যে ক্যান্সার ডে কেয়ার ইউনিট প্রতিস্থাপন করা, যাতে করে গরিব অংশের মানুষ এই ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করার জন্য বহিরাজ্যে যেতে না হয়, হাতের নাগালে যেন সব কিছু কম খরচে পেয়ে যায়। তার পাশাপাশি ক্যান্সার সহ 36টি জীবনদায়ী ওষুধের উপর ট্যাক্স রিডাকশন দেওয়া। এবং এই বাজেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলে আমরা দেখতে পেয়েছি বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের সংকট দেখা দেয়। তার জন্য 75,000 নতুন মেডিকেল আসন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে। তার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত, ধরুন KCC যেটা আগে 3 লক্ষ টাকা পেত সেটা 5 লক্ষ টাকা অবধি করা হয়েছে। কিষাণ সম্মান নিধিও বৃদ্ধির ঘোষণা করবে কিছুদিন বাদে। আমরা অনুমান করছি
যে সেটা 6,000 থেকে বৃদ্ধি হয়তো 12,000 হতে পারে। তো এই জনকল্যাণমুখী বাজেট এবং ভারতীয় জনতা পার্টির গোটা দেশে যে মানুষের জন্য কাজ করার যে স্পৃহা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সেটাকে লক্ষ্য রেখেই দিল্লিবাসী কিছুদিন পূর্বে রায় দিয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে। তাই আমরা আজকের এই বিজয় র্যালির মাধ্যমে দিল্লিবাসীকে অভিনন্দন জানাবো এবং প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাই এবং আশ্বস্ত করি আমরা সবাই প্রধানমন্ত্রীর সাথে থাকবো এবং আমরাও আশা রাখি প্রধানমন্ত্রী আগামী দিন আমাদের ভারতবাসীর সাথে এইভাবে কাজ করে যাবেন। ধন্যবাদ সবাই। Khabari tate bukuk chong tai kaisa si Tripura hani kebangma jaga kagos kerei jengjal pata manibo patani demarcation khajaga ari bogi jaga jengjal patao jaga kagos tangi khebo nok tang khebo mana khaijago abahai rok huk khainya bo mana khaijago abai ko ma jengjal Tripura hani no jotoni jengjal inge o jengjal jaga o phano baksa bising besar basatei jaga phalei dalari khai rang janai abahai bo ko mana tongo amai khaimani bisingo jotoni kotor je tausitoti top choli tongmani ingkha je raja sayatei jaga phunugui duk nokol kagos phunugui phalmani koksilcha mungbai salkia sekang romjakha koyekjona abahai bisingo tini Kaijar Deborma mungoi khoroksa boto officer no khlai tongo Tripura te hapangni কিন্তু অবাহিকে রাজা সায়াতে নকল কাগজ নামই বাইরানি দিল্লিনি কাইসাতামো ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিশন नि डाइरेक्टर बरङ केस खा हिमांशु पांचाल काइजार देबर्मा आसुक साल रमजा ग्यांगि टंफानो जामिन रगनानाय टंफानो ओखे जामिन मालिया पश्चिम थानानि पुलिस मिया बनो बिन नगदिनो रमिना हारका कृष्ण नगरनि फादि आमनो तिनै तिनि ककथुम किसा खानाय जे पुलियानि सिमिनो पाइथाक जरा पुलियानि सिमिनो पाइथाक जरा नरनि तिनि ककथुम खानाय जे चिनिया फादि ककथुम नरगै 133 कानि त्रिपुरानि जागानो फातारहानि काइसा इन्स्टिट्यूट नो राजा सायातै नकल कागज नामै फालमानि गिदिङै ककसिल जागनाय काइजार देबर्मा पाइथाक जरा रमजाकना नांखा सालथां थारानि पुलिस बाय काइजार देबर्मा निमुङै सेकां निसिमिनो गोबांमा मामलाओ केस दंमानि 2023 बिसिनि 12 तारिख जुलाइ बाहायनो दिल्लीनि काइसा इन्स्टिट्यूट नि केसो काइजार देबर्मानो कारखे ताइ खरकबा रमजाखा ओ केसनो लाइथारै बिसिरगो बो मेनेज खाइ फाइपानो पाइथाक जरा दरबानगनि सेकांबारिया जामिन मालिया रमजागो नांखा क्राक सालो काइजारनो कृष्णनगर बिर नगनि सिमिनो बनो केस रेखा उत्तर प्रदेश नि नयदाओ तंनाय एडुकेशन मिशन नि नयदानि इंस्टीट्यूट एडुकेशन मिशन नि हिमांशु पांचाल ओ हिमांशु पांचाल अंखा वर्ल्ड एडुकेशन मिशन नि दागिफां काइजारनो कारिबाहिनो उत्तम साहा देवाशीष चक्रवर्ती सुब्रत आचार्य तै राजेश त्रिपुरा बाय बिप्लब शर्मानि मुंगै बाहिनो केस अंगमानि सालखिया सेकांनो राजेश त्रिपुरा रमजाखा सेवा बरकाबो यगजाक ताबो कक्तमांखा राजा सायाति नकल कागज फुनुगि जागारनाय हिनि कग्रमानि न अकक्सि जाजामेर मोहनपुर एसडीएम हाबनक दिबहायनो नकल कागज नामै रेमानि कक्सि जामुथंगो बरनि मुङै ताबुक नायथाय हापां अ केसो बोसोक साबनि बाबाय कक्सानो आबरो नासिंलाय जागनुखर 12/7/2023 तारिखे ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিশনের ডাইরেক্টর হিমাংশু পাঞ্চাল একটা কমপ্লেন করে এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে পশ্চিম থানাতে একটা কেস রেজিস্টার করা হয় যার নাম্বার 111/2023 আন্ডার সেকশন 120B 166 255 403 420 465 466 467 468 471 472 473 474 আইপিসি অনুযায়ী একটা মামলা নথিভুক্ত করা হয়। এই মামলার তদন্ত নেমে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার এখন পর্যন্ত টোটাল 6 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। আগে গতকালকে আমরা কাইজার দেববর্মা যে এই কেসের এফআইআর নেম এপি তাকে আমরা গতকালকে রাত্রে অ্যারেস্ট করি এবং আজকে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে আমরা প্রেরণ করেছি। ঘটনাটা এরকম হলো, ওয়ার্ল্ড মিশনের যে ডাইরেক্টরের কাছে তারা একটা জায়গা অবৈধভাবে কাগজপত্র করে বিক্রি করেছিল তারা সবাই।
আর আগে যাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তাদের নাম হলো দেবাশিস চক্রবর্তী, বিপ্লব শর্মা, সুব্রত আচার্যী, রাজেশ ত্রিপুরা, উত্তম সাহা। গাই খাবার তাদের বুকুক চং অবং গাই কাইজার দেবরমা রমদংমানি কক তাবো কানিয়া ফাও গাই খুয়ায়াম যে তিনি কুসু গোबां প্রোগ্রাম মুখা थासिङाव मन्त्रिफोरा जे भार्चुअल और आगरतला थांथैयो जे इनको खैरमानि इनॉग्रेशन खैरमानि हलंथै खैरमानि आबा हाइकेर तिनि खुवाइनि पुरान बाजार र बखानि इंटीग्रेटेड पार्किंग कम्प्लेक्स नो फियक जाखा मन्त्रिफोरा यांग मन्त्रिफोरा डॉक्टर मानिक शाह गाकाय इनको भार्चुअल तै कंप्यूटर माने भिडियो इनको भार्चुअल तै बोदन खलाइका फियाबा आज ठीक बान्दाव मानजाइखा मंत्री अनिमेश एमएलए रंजीत तै एमएलए पिनाकी दास चौधरी नखबै डीएम चांदनी चंद्रन छंग इनके आबाय के नो यांग तै बो तंग खुवाइनि तिनि करंग जागाबो तै कैसा सरस मेला बाहाय तिनि चेंगिर जाखा मकितंग थाकेतंग रक तै याक बायसना मानि कमम मानि रक अबंग कै तामुखा सरस मेला संजाखा खुवाइ हांकर बेरेमनि पांडाव मानजाखा डीएम चांदनी चंद्रन जेलानी कास्कु अर्पण सिंह राय अनुकूल दास तेलेमुरानी एमएलए कल्याणी राय खबि जुदा आदग्र मेला जुदा जुदा जागानि दुगान नायरक फाइ मानजाक फाइबायका मेला 3 दिन चलिनाय आबुल तिनि चेंगिर जाखा ताइ कैसा तिनिनो पुइला हनि बसाका मंत्री अनिमेश देबरमा लोकरंनो चुबा चुखलाइमानि 26 आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसि खबजानाय लाथा कलक गामियाव कैसा मालाय माने बिसिंतै बरेरंनो खतंग बाजाखा गाय आमनकारी बाहिनो जोनाल चेयरमैन बिशु देबरमा बासाइबारी सब जोनाल चेयरमैन तापस देबरमानो खबै गुबुनि जुदा आदर फाइ माजाक फाइका इनके मंत्री अनिमेश देबरमा बाहिनो आ जागाव थांगिनाय मानै बागिखा बागिमा जागाव सकांगो केफानो खायाको आं अबनो पुलिया खायो हनि साका माने खुवायाम सायो तुलासी कोगाम सायो बलाखेने बनची टंगै टंग माने कक बुइनांगो बसुक माने बागि टंग माने फियाबा तिनि आंगो पुलिया बागनि सेंखा खा खलायो बबसकांगो तेबो ताक बेतनो बारि खाबा तेबो गोबां खा बागानो लोकरंग सामो टंग मानानो लोकरग बो आबनो आसाइ टंगानो तिनि बेलाय काहाम सामु टांगमाने बागै हामबाय बरलाइखा इनको खतंग माने रक तिनति प्रसार लोकरग मंत्री अनिमेश देबरमानो आसिंगोबां बकिताव साका चारटा बिसि हाफ ग्राम पंचायत 250 जन गरीबे তিনি ওর খেতে রিজা খাইতে সারি এবং সারিব বিতরণ খাইতে তারপরে লাফা কলব থাকে আরো বচিনি মতে খেতে ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম দলকে অমো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জায়কানি বিসি খাইছে বাগি দল তার এন্ট্রি পয়েন্ট অ্যাক্টিভিটিজ जायगायाव मोदी धरনের प्रग्राम जों खालामदों बलंग तंनाय तेप्रासारो मानथाय माननान बागि जों दाबुक चेंगै आगि रगो किन्तु एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज आहाय खालामजायो सारा त्रिपुरा गनाङैनो जों खायनावनो बरक सानाय मंत्री गिबिनि कन्स्टिट्युएन्सि सिनि दे बागि दंनै नो इट इज नॉट लाइक दैट बट आई एम स्टार्टिंग विथ माय कन्स्टिट्युएन्सि मोजो जागोन बागि बहुत यूज खायो बर फालके ताम काननाय बर कानबाया बारां क्रुज फालनाय खापांनि ताहते बुखुकसं अमाहाय सामुं काहाम तांखांखै जतनो बलायजागनाय कक जत लोकरनि सामो तंमानि कबै कक्तमा नरनो सानाय आं खापांनि ताहते बुखुकसं ताबुक आनिया फाव जे कक्तमा तंमानि अबहंखाय बाक्सा जानिया सामुं तांगियां मारो साजाके बाक्सा चाजै आंनि मानो मंत्री अनिमेश आबा हेरक तो चाजा गैया बखे कक्तमाव सानासे नांजागो साकासे बसाय माननाय हने जे तिनि लोकरक अबाके चुवा चु खायजामा हायका मा बिनि आम एरियाव खायजानाय दङ आव ब खायनो हाय मा दङ ताबुले ओंखाय खाबर दाजे बुखुकसं ताबुगानिया फाव जे तंमानि राय अबं गाके राजा से तै हाबमानि हायनो हाय कक्तमा तिनि जिरेनिया रेलवे स्टेशन मानजागो खा राजा से तै हाबनै बांलादेशी फरिके बांलादेशनि कक्तमा तो सालब्रुम ताइ गोबां साना ककरै पुलिस नि खुगो खानाय जे जिरेनिया थानानि ओसिनि खुगो গতকাল রাতে আমাদের কাছে একটা গোপন সূত্রের মাধ্যমে আমরা খবর পাই যে জিরানিয়া রেল স্টেশন সংলগ্ন একটা এলাকাতে একজন বাংলাদেশি আছে। অ্যাকর্ডিংলি গতকাল রাতে আমরা তাকে ডিটেইন করি, কিন্তু ডিটেইন করার সময় সে কিছু ডকুমেন্ট আমাদের প্রডিউস করে যেগুলি খুব ডাউটফুল ছিল। তো আজকে সারাদিন এগুলি যাচাই করার পর দেখা গেছে যে ডকুমেন্টগুলি ফেক ও বাংলাদেশি। তো তার এগেনস্টে আমরা কেস নিচ্ছি, অ্যারেস্ট করা হবে। নাম কি তার?
বিশ্বজিৎ দাস। কতদিন ধরে এসে এখানে বসবাস করছে? সে আগেও 2-3 বার এসেছে, কাজ করে করে চলে যায়। তো গতকালকে আবার এসেছিল, তো গতকালকে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি। বাংলাদেশে কোন জায়গায় বাড়ি? চুনারুঘাট, মানে তার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এখন বাকিটা ভেরিফাই করতে হবে। কোন দিকে এসেছে এরকম কোনো? চুনারুঘাট এলাকা দিয়ে, কোয়াইট বর্ডার দিয়ে। Tini rupini bos hongni ter bos hong sajaka tini ke matai renai khana angka kaisa pandani bisiti chengjang o pandao thang manjagana tribal welfare minister titesini CM EM joto hoda hamkrai samung tangnai rok khabang tate bukuk chong bilunia biran sabha amsayo joda hoda hamkrai samungni background ni hamkrai bazar set library jatri set bazar hamkrai taitei ka hamman thoronor bagini joda scheme 67 lakh taka rang mankha MLA Dipankar Sen MLA Dipankar Sen tini bilunia koktoma thungnai rokno sai khnarka বিধানসভা আমচানি গারদাং বাজারও হুকুমু পান্ডানি বাগै 7 লাখ টাকা উত্তর ভারত চন্দ্রনগরনি তৈসামাও মগিতেন ফালেরনি বাগै বাজার সেট টাংনা বাগै 7 লাখ টাকা বিলুনিয়া জগন্নাথ বাড়িও তৈকা হামরানি বাগै নাই তৈনি ফিল্টার আসরানি বাগै নাই 1 লাখ টাকা বিলুনিয়া প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী সেন্টারও লাইব্রেরি খাইজে বাগै 7 লাখ রাং সবাইনাই রাখিরাম পাড়া জেবি স্কুল মিড ডে মিল नि बागै डाइनिंग हल साम बागै 3 लाख टाका बिलुनिया शहरनि गिरिजारि पल्लीबो जे सेट पैसेंजर सेट सामना बागै 7 लाख टाका पश्चिम पाइखला बाजार हामख्राइनि बागै 7 लाख टाका न खबै 67 लाख टाका विभिन्न स्कीमनि माने जोदा स्कीमनि बागै नै रां सबाय जानो हिनै बतिनि साइ खेनारका सामुं बेलाइखेन दाति चांजानो हिनैबो कक्तमा बिलुनियानि लोकरं बागै अ कक्तम काहाम उत्तराखंड संसदा फिल थामची 4 नेशनल गेम्स तालसजटी 403टा रांसानि मेडेल न मानलाइखा तिसाइनि हालाइखा आरो बिसिङाव 59टा रांसाक मानि सार्भिसेस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड नि लिस्ट रावनो जतनि सिगाङाव 47टा गोल्ड मेडल मानि महाराष्ट्र सेकेंड ताइ 34टा रांसाक मेडल मानि हरियाणा थर्ड स्थान जागाव फाइ सकपाइखा नखा सालताम रबैनाय सरस मेला त्रिपुरा ग्रामीण जीविका मिशन TRLM नि बिसिंतै तिनी जेरा मैनेजमेंट यूनिट नि खोवाई स्कूल बसकांग सेंजाखा सरस मेला त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन में एकलजाक BCCबा नि जरानि क्रिकेट बाते मुं तिनी 4टा जागा खेलांखा नरसिंगरे पंचायत मातो मोसा कोचिंग सेंटर 160 रन बाय मेचनखा कर्नेल कोचिंग सेंटर न नेपको चाम्पामुरा कोचिंग सेंटर 7 विकेट बाय तरुण संग कोचिंग सेंटर मेचनखा नवाबादी वो प्रगति प्ले सेंटर 41 रन बाय NSRCC न मेचनखा आम्बेडकर माथो एगिए चलो संग 3 विकेट बाय शतदल संग न मेचन मानि कक्तमा तिनी करन करन जागाव एक्सीडेंट नि पार्टी मुंगमुरक बहायो पार्टीखा अंकाय एक्सीडेंट मानि जागाव दुखुमाखा तिनी जतनसे वानमा सिंजांखा बिश्रामगंज ना स्कूल बसकांगो वाइसेबानो बाइक खुंसा अंकाय जीप खुंसा अंकाय तैसा बाथाय टंजाक अटो थुतायलायनाय गनै मारखे साक दुखुमानखा आबाहेरनबो कक्तमा गासाय फाइका खरकसा जे बुखुक लामा बासाय टंगनि दुखुमानाय बनो हापानिया साकनिनगो सेबै रहरजाखा आबरि मांप्लि चिनाया फाबो टंगानो जे एक्सीडेंट नङैनाय दुखुमानलाय मानि एक्सीडेंट नङै जे स्कुल दुखुमानलाय मानि आबनि किसिसा मांप्लि नायनायदि आबनि जागलो जरान कक पान्दनि पाइथाक जरा फाइसा फाइका खनायनि बायदि अ कक्तमा किसा जंगले दिग्गज মানে সুন্দরবন মানে অনুষ্ঠান তো আমি ইন্ডিকেট দিছি দেওয়ার পর হাত দিয়েছি আমার গাড়িটা একটু স্পিড আসলো না কিন্তু ওইখানে দেখা হচ্ছিল তো আমার সামনে একটা অটো গাড়ি ছিল তো ওইটা মানে এইভাবে এত স্পিডে আসলো যে কমসে কম 70 উপরে আসলো গাড়িটা তো হঠাৎ আমার বাড়িতে সাথে তো ওই মহিলাটা আসলো মহিলা বেশি কতগুলো করছে আমার বেশি কিছু আলহামদুলিল্লাহ ওরে এইভাবে একটু চুপ হয়েছে। আপনারা কতজন আহত হয়েছেন এখন? এখন বর্তমানে একটু বেশি আহত হয়েছে বললেন আমার একটু আপনার নাম কি? বাড়ি? আপনার কি আসলো? আমার কি আসলো? আমি সিঙ্গেল আসলাম। মানে বাইকে আসলেন আপনি? আর কমিউনিটা কোন দিকের থেকে আইতে আসলো? কমিউনিটা ওই বিশ্বমঞ্জুরি দিক থেকে, বিশালগড়ি দিকে। আপনার কি আনছে এখানে?
এখনো Kapangni tate bukuk song jorani kok pandani bising tinor je mansa gang salbum ni kok ya faro phiaba arni bising tinor ni taisa je sinijak rongno naigi ni rohordi tai like comment song nor khlanya ta pogdi haini kok kachari tinin joran kok pandana orno kholap siwana jotona hambai jorani kok pandana ai tongoni bagai pujan simi paithak jora